माँ दुर्गा नमस्कार मो भूपेंदर सीधा टीवी नेटवर्क रो अगणित दर्शक समस्त को शारदीय अभिनंदन। ये मु गोटे कथा आपण मानकु कहवाई चाहूँगी जो स्थिति आम समस्ते अच्छु बा मु कहे यहाँ को जे जो परिस्थिति आम समस्ते अच्छु माने परर स्थिति आम अच्छु कोरोनार स्थिति आज्ञा यही पैंडेमिक भितर भी मुझे कहवाई चाहिए सीधा टीवी नेटवर्क वो तांको प्रतिष्ठाता श्रीजुक्त सीताराम अग्रवाल सर वो नमिता अग्रवाल मैडम उभय जो प्रतिश्रुति आमको देइथिले से आमको भेटी देइचंती गोटे नुह दुईटी नुह तीनोटी भेटी आमको से देइचंती सिद्धार्थ टीवी सिद्धार्थ भक्ति सिद्धार्थ गोल्ड। गोटे कथा आपण एकमत हेबे जो कथाटे मु वर्तमान कहिबी जेबे जेबे जहा जहा उभय करिचंती आज्ञा गोटे माइलस्टोन हो जाइए केवल माइलस्टोन है नहीं ये इतिहास रचिची तापरे अन्य माने बुझी जाइथिबे ग्रहण करनियंती आ सेही पथरे चलिया आरंभ करनियंती सत नुह जेमिति गोटे मु आपण मानकु गोटे प्रमाण हिसाब रे दबा पई चाहूची जो कथाटी एई वर्तमान आरंभ होइथिला आज्ञा जो जगह को जाइकरी पहुंचीची सिद्धार्थ टीवी रो गोटे कार्यक्रम मु भी नमिता अग्रवाल हेबी ओफ आज जो जगार जाइकरी पहुँची से ये जो कटकणा भितर जो दशरार माहौलटा तैयारी होइछि मु तो दुखित मु जानी आपण मानक मनटा भी टिके कोठी ना कोठी उणा हो जाइछि फिका हो जाइछि कि दशरा जमा व्यस्त हेबे नहीं कहीं आपन सहित सिद्धार्थ टीवी नेटवर्क अच्छी हाँ गोटे नियारा कार्यक्रम आपण मानक पाई कहीं ना यही जो आज तो षष्ठी आ परठू प्रत्येक दिन आमे आगे आपन सहित रहबू एठी यही जो नियारा कार्यक्रम गोटे कथा गोटे ग्यारंटी सहित आपण मानकु कहबी केवल आपण हजिबेनी ता सहित मझी जिबे ये जो नियारा कार्यक्रम सिद्धार्थ टीवी नेटवर्क तरफ रो नियारा शो पार्वण राणी कही ना आपण माने हजी जिबे कहीं जो मान विषय वर्तमान कहबी जो माने आपण मान सहित माने आपण माने आम सहित अच्छे माने आमे आपण मान सहित भी रहबू ना आज गोटे दिन नुह एमती आज्ञा पूरा दशहरा आपण मान सहित रहबू दशहराटा मिसेइकरी आमे समस्ते मौज रे किंतु जो माने आम सहित अच्छंती जो माने एई दशहरा सीए माने गोटे कहूना कि मन भितर से बांधी नहीं जे एई दशहरा आपण मान सहित से काटिबे तांको विषय जिते कहले उणा हम आज्ञा आम इंडस्ट्री मु कहबी संगीत दुनियार गोटे गोटे मेरुदंड आज्ञा गोटे गोटे पिलर से माने लेजेंडरी सिंगर्स आम सहित अच्छा लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर्स आम सहित अच्छा ग्रेट परफॉर्मर्स आम सहित अच्छा जदि एते कथा जो मैंने ये अच्छा एकाठी करवा माने आश्चर्यर कथा मु बेले बेले भावे एते जण एकाठी केमिति ये हो पार जोटी सिद्धार्थ टीवी नेटवर्क अच्छी जोटी सीता सार अच्छा जोटी नमिता मैडम अच्छा से सब कथा घटी पारे चलतु समस्त विषय टी अल्प विषय मुझे कहबी आरंभ करवा मुझे विषय अल्प कहबी कारण मो पाखे बेसी शब्द आज ना जिते जन अच्छा जो जगार से मैंने अच्छा केते कहबी विषय किंतु अल्परे कहबी भारी नियारा सी अल्प बयस आप समस्त हृदय किणी नहीं संगीत माध्यम कंठ माध्यम से आउ कई नुहति आम समस्त अति प्रिय आजिर आग धाड़ीर सिंगर विष्णु मोहन कवि विष्णु मोहन कवि आपन को स्वागत जनाऊँगी आम ये कार्यक्रम को चलते आउ जन को डाकिबा सी अच्छा आम सहित तांको विषय अल्प बेसी टिके कहबा आपण समस्ते तांको सब बेले देखिचंती तांको आपणे नहींचंती हृदय रे से आपण समस्त हृदय रे घर कर सारी केते सुंदर से कहती केते सुंदर से गीत गाँती सी किए से आउ कई नुहति आम समस्त अति प्रिय मानसी पात्र नमस्कार आपण को स्वागत जनाऊँगी आम ये मंच को वर्तमान मु जहाँ को स्वागत जनइबी आम मंच रे जे अच्छंती तांको विषय जेते कहले भी उणा हब आज्ञा जेते बेले से गीत गाँती सी नियारा ढंगरे सी मंच हो से प्लेबैक सिंगिंग हो सी सिनेमार गीत हो सी भजन हो आ खास करी
भजन माध्यम रे आमे चेष्टा करूँ तांको गीत शुणिकी आरंभ करवा कि आ गुड़ाए स्वर से देइचंती जो स्वर देइचंती आम समस्त हृदय आज पर्यंत रही सी किए ना कहले जानवे नाम ही काफी है सी आउ किए नुहति सी होउछन्ती आम समस्त अति प्रिय सुभाष दास गोटे जोरदार करताली से आम स्वागत जनइबा स्वागत जनाऊँ सर आपन को आम ये कार्यक्रम को एवं चलते आउ जन को मंच उपरे जी अच्छी स्वागत जनइबा तांको विषय जिते कहले भी उणा हम जिते बड़े सी गीत तैयारी करती मत लगे सी बुझी जाइथांती जे सिनेमा रे कौन घटिबो आ सिनेमाटा को केमती आम हिट करवा से मंत्रटा पाइकरी से गीतटी तैयारी करती से गीत तैयारी करती बेले बेले गीत गाँती भी आ जिते बड़े सी गायिकी सिंगर को कहती गाँतु से टे छंदी रे पड़ जाती आम सिंगर्स माने सी किए सी आउ किए नुहति बहु चर्चित आम समस्ते बहु भल पाइबा दौ सी होउछन्ती मनमत मिश्र गोटे जोरदार करताली से आम स्वागत जनइबा मनमत भाईना आपको स्वागत जनाऊँगी आम ये मंच को वर्तमान मु जहाँ को स्वागत जनइबा चाहूँगी जे आम मंच रे अच्छन्ती तांको विषय कौन कहबी जिते से कहती आपण मैंने अति सुंदर भाव में आपणे नहीं जिते से गीत गाँती आहा हा 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 एठी से छुअंती सी किए से आम समस्त अति प्रिय अति सुंदर मनीष सी होती मानसी पात्र गोटे जोरदार करताली से आम स्वागत जनइबा मानसी मैडम आपको स्वागत जनाऊँ आम ये मंच को वर्तमान मुझे जहाँ को स्वागत जनइबी विषय जिते कहले भी उणा हम मत लगे जे आपको घरे जो सकाळ हुए आरंभ से हुए कि आपण भी कहे हाँ से हुए आज्ञा जो जगार से आज पहुँची किंतु मनीष हिसाब रे से एबे भी तांको मन रे कोठी छोट छुआटी अच्छी जेतले से कथा कहती एबे आपण माने तांको कथा भी सुनी चंती जिते कहले उणा हब बहु उच्चकोटीर कलाकार सी आउ के नुहंती आम समस्तंकर गर्व सी होउचंती गीता दास गोटे जोरदार करताली से आम तांको स्वागत जनइबा गीता अपा आपको स्वागत जनाऊँ आम ये मंच को वर्तमान मु जहाँ को स्वागत जनइबी आम मंच रे सी अच्छन्ती शुणिले आपण माने भारी खुशी हो जिवे सतरे बहुत खुशी हो जिवे कहीं ना जेकोसी गीत सी गाइचंती से गीत रे बोधे लेखा है कि आसे जे ये गीतटा हिट हब आउे आपण माने बहु मात्रा रे भल पाइबा तांको देइचंती आजिका डेट रो म्यूजिक इंडस्ट्री रो गोटे ब्रांड से आउ कहीं नुहंती जहाँ को आम समस्ते हृदय रे यही कान माध्यम आम नहीं हृदय रे घर कर से घर कर से आउ कहीं नुहंती आम समस्त अति प्रिय नमिता अग्रवाल गोटे जोरदार करताली से आम स्वागत जनइबा नमिता मैम आपको स्वागत जनाऊँ आम ये मंच को यू बुझी पारुथे मु कहीं कहूली ये दशहरा आज्ञा सतरे जमीब जमा टेंशन नेबे नहीं आमे अच्छू ये देखिले तो केते जण एठी अछंती केते जण एठी अछंती केवल आपण मानक पई सेतमे जमा व्यस्त हेबे नहीं किंतु वर्तमान जहाँ को विषय कहबी आपण भी कहबे अच्छा यही कथाटा घटिला एठी सतरे घटिबो ये पुणी आज षष्ठी आमे तांकरी पाखकु जिबा ए षष्ठी विषय भी बुझिबा सीए किए हाँ सी किए बहु गुणी भारी ज्ञानी जितेबले से कहती आमको लगे जे से आमको कहते कि से जहाँ कही दियंती बेले बेले इच्छा हुए से कथाटा को धरिकी रखीदबा कि सारा जीवन से कथा को आम आपणे नबा कि मुझे तांको विषय कहबी आप कहे हाँ सेमतिया हुए आज भी बोधे सेमतिया किछि हब से आज आम समस्त मार्ग जीवन रे जहा बा ये पूजा माहौल रे जहा गुड़ाए कथा आम तांकुठु आज बुझिबा से आउ कई नुहंती आम समस्त कथावाचक पंडित जीतू दास गोटे जोरदार करताली से आम तांको स्वागत जनइबा पंडित जी आपको स्वागत जनाऊँ आम ये मंच को बेसी समय न नहीं सीधा सड़क आपण पाखक जी आज षष्ठी ये माहौल समस्त टिके माहौल उणा होता कि बर्तमान टिके माहौल भल हो जाइए ये षष्ठी विषय कौन कहे पंडित जी जय माँ दुर्गे जय माँ दुर्गे जा चंडी मधुकैट भादि दत्य दलिनी जा महिषोन्मूलिनी जा धूमाख्य चंड मुंड मथिनी जा रक्त विजासिनी शक्ति शुंभ निशुंभ दत्य दलिनी जा सिद्धि लक्ष्मी परा
सा देवी नवकोटि मूर्ति संहिता मांग पातु विश्वेश्वरी। आज गोटे पवित्र दिन, बहुत पवित्र दिन, शारदीय दुर्गा पूजा। एवं ए शारदीय दुर्गा पूजा अवसर रे समस्त जतिक दर्शक दर्शिका माने अछंती, जतिक बंधु माने अछंती, जतिक भक्ति भक्ति माँ माने अछंती, बापा माने अछंती, समस्त को आम तरफ आम सिद्धार्थ टीवी नेटवर्क तरफ समस्त को शारदीय अभिनंदन, समस्त को आउ थरे थरे प्रणाम जनाऊछु। एवं आम सांगे अछंती जो महान आत्मा माने सब आम सांगे अछंती, महान आत्मा मनमथ भाईना कहतु, सुभाष भाई कहतु, विष्णु कहतु, नमिता मैडम कहतु, गीता मैडम कहतु, मानसी कहतु, सजर तो पुपिंदर भाई अच्छी, किंतु जो मो वाद्यकार शिल्पी भाई मैंने बस ना कहीं कौना सब कला ड्रेस पिंधिकी सुंदर भाव बस तार कारण, तार एकमात्र कारण जे ही दुर्गा से ही काली। तेणुक दुर्गांकर अन्य एक नाम मध्य काली, चतुर्भुजा, मुक्त केसी, खड्ग मुंड बरांग भैया, रुक्साम जजुसांग देवी बंदे हंग शिव कालिका। अर्धेन्दु रत्न मुकुटांग रत्न ताटकंग शोभिता, मुंड माला धरांग देवी बंदे हंग शिव कालिका। रत्न सिंहासनासीना शिव शक्ति समन्विता, घोर राबा महारौद्री बंदे हंग शिव कालिका। तुम काली को कथा कहीं कहली पुपिंद्र भाई मत कह नाई मोटे दुर्गा को पूजा तुम काली कथा कहीं कहल? अरे भाई जे ही काली से ही दुर्गा। एवं मो जेतिकी भाई माने बसचंती समस्ते कहती ये सिद्धार्थ टीवी नेटवर्क रे सीताराम बाबू नमिता मैडम कि सुंदर करदे, बढ़िया करदे, किंतु ता प्रच्छद पटरे जो माने अछंती कैमरामैन, जो छुआ माने कैमेरा चलाउछंती, जो छुआ माने हमको मेकअप कले, जो मानक अवदान रे आज एते बड़ कार्यक्रम हबा को जाउची, जो वाद्यकार भाई मानक परिचय ताकू किए कहूची नाई बिंदु बिंदु है कि गोटे सिंधु होता है। एवं से बिंदु होचंती एही माने आउ एही मानक पई आज ये सिद्धार्थ नेटवर्क गोटे सिंधु रे रूपांतरित हवा को जाउची। ये होची बहुत बड़ कथा, जहा हो ना कहीं प्रभुंक दया, आज होची मांकर दया, शारदीय दुर्गा पूजा। एवं ए दुर्गा पूजा अवसर रे आज होची षष्ठी। षष्ठी रो अर्थ बिल्लुआ बरण। बिल्लुआ बरण माने गोटे बेल गछ को पूजा करा जिवो आज। एवं जो डाल रे जोड़िए बेल हेइथो एकाथरे गोटी गोटिकिया नुह, गोटे डेम्फरे जदि जोड़िए बेल लगी हम, नचेत गोटे डाल जदि जोड़िए बेल थाए से डाल को आनिकी पूजा करा जाए। एवं सेठू बरण करिके दुर्गा मां को निया जाए, पाछोटी निया जाए, सेठू बरण करिके ताकू कहा जाए बिल्लुआ बरण। हाँ, खर्पर धारिणी दत्य निवारिणी विंध्य विलासिनी वाक्य रते, शास्त्र विचारिणी मंत्र विचारिणी वाक्य विचारिणी जोग रते, सार विचार विचार विदार वितार वितार विषाद रते, शारद धारद दार निहार तो तार विहार हदार रते। बुझी पारछटी? दंडक चंडक खंडक साचक दक्षिण मंडक चंड मते, दंड पुरंदर मंडित मंदार बस्थित पदार बिंद गते, सिंदूर धारिणी कुंतल लंबिनी दुर्गति तारिणी हार मते, थेते धिक्की धिक्की झिझिंकिटी धिक्की धिक्किटी वादिनी वाद्य ध्रुते। ये माँ दुर्गा, माँ दुर्गति नाशिनी माँ दुर्गा। आज ये षष्ठी पूजा अवसर रे समस्त अगणित देशवासी मानकर माँ दुर्गा मंगल करंतु। एवं मांकर समस्त कहती सिंह वाहन, मन तो भाई ना माँ सतरे सिंह वाहन रे आसती नुह, सिंह वाहिनी गीत नाई शक्ति प्रदायिनी माँ समस्ते गाँती सिंह वाहिनी, सिंह रे आसती। खाली सेतिक नुह, एई दुर्गांकर आ गोटे रूप होची माँ लक्ष्मी, लक्ष्मीकर वाहन किंतु सिंह नुह, तांको वाहन गज। खाली सेतिक नुह, विभिन्न प्रकार वाहन अच्छी, षठी देवींकर वाहन गोटे अच्छी, समस्तकर वाहन अलग अलग, किंतु माँ जो वाहन रे आसंतु ना कहीं महिषासुर को मारिबा समय रे माँ को सबु देवता माने अस्त्र शस्त्र देले। एवं वाहन मध्य समस्तक वाहन रो शक्ति नहीं गोटे वाहन तैयारी करागला, ताको कहते सिंह। जा हो ना कहीं माँ सिंह वाहन रे आसंतु, चाहे लक्ष्मी रूप धरी गज वाहन रे आसंतु, चाहे सरस्वती रूप धरी मराल वाहन रे आसंतु, जो रूप धरिकी आसंतु ना कहीं किंतु माँ तो आसुची ना, ये धरा धाम को तो माँ विजय करुची ना। किए हम माँ भली किए हम? पुपिंदर भाई माँ आसुची, आ कौ वाहन रे आसुची मु भी कहि परिबिनी, से जो वाहन रे आसुना कहीं किंतु केवल गोटिए जिनिस होइकी आसु। कौन? हे माँ तू आम मानकर माँ ही किया। आउ हे मंगलमयी
सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ तू जो बाहन आसुचु आ किंतु आसी आ एवं आम समस्त को आशीष राशि ढाली दे कि जा माँ दया कर दयामयी बस। जिते बेले मु चाहे गोटे जोरदार तालीटे देवा पंडित जी आ हा 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 घरे बसिकी आपण माने भी कहूथिबे आ जमी गला वर्तमान दशहरा आरंभ हैला। बाहन कथा कहिले बाहन पुणी आसीबो आसीबो किंतु आम सहित जो माने एठी अछंती तांको भितरे जणे अछंती तांकर गोटे गीत थिला मोर मने पड़ी जाउची गज बाहन रे आ ए गीतटा मोर मने पड़ी जाउची। आउ मते लागुची गज बाहन रे आ जो गीतटा आज भी शुणी देले केड़े बड़ हिट गीत सीए आउ आम सामने सी स्वयं अच्छा जे गाई नमिता अग्रवाल ये अच्छा तो मुझे अनुरोध करी केते सुंदर हो जो दर्शक आमको देखुं से समस्ते हजिजे ये गीत मुझे अनुरोध करी नमिता अग्रवाल यही गीत आप आज आरंभ करते।
वाह माने माहौलटा एमती तैयारी हैला ता सहित माँ को आपण जेमिति आह्वान कले से आपको बहुत बहुत धन्यवाद मु तो कहबी वर्तमान जो माने मन उणा करी घरे बसी वर्तमान समस्त को लगी जाइथिबो जे वर्तमान आम दशहरा आरंभ हैला जो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जेहेतु आम सहित नमिता मैम आपण अच्छंती निहाती मु आपन सहित दीपद आपन विषय टिके ये जो गीत जिते भी आप भाया गीत कहीं मत लगुच बोधे दशहरा उपर एत गीत आप गाई बड़ बड़ हिट गीत आप गाई तो दशहरा किसी एमती स्मृति जोटा मुझे चाहिए आम दर्शक भी टे चाहिए किसी जाणीदे सी भी मन सहित कौटी ना कौटी जोड़ी पारे। अच्छा अच्छा आम सहित भी बोधे एमती केवे होता बढ़िया हम जब दीपद आमको कही दिंते दशहरा उपर समस्त को शारदीय अभिनंदन। दशहरा उपरे कौन कहबी दशहरा को तो समस्ते चाही बसी थांती केबे माँ आसीबे धरा पृष्ठ अवतरण करिवे समस्ते केते केते मनोकामना रखी थांती माँ को मागिबा पई काहेकि ना माँ ही समस्तंकर मन को ही जानी पारे से ही सब पूरण करे तो वर्ष सारा अपेक्षा आमे सब करि थाउ माँ केबे आसीबे माँ पाखरे आमे टिके हमर अली निवेदन करिवु। तो कटक रे जेहेतु मु कटक रे रुहे कटक रो दशहरा गोटे नियारा दशहरा पिला बेलू जन्म मोर कटक रे पिला बेलू आमे देखि आसीचु कौन सी माने मंडप तैयारी जिते चली थाए से मु देखे जो आरंभ हुए माँकर माने मृणय मूर्ति जो तैयारी हुए मंडप रे सेते भी मुझे देखे ता छड़ा पूरा जो कंप्लीट हुए षष्ठी रु आरंभ हो जाए चक्षुदान जो हुए तो मु प्रतिदिन मोर सेटा है मु सबुआड़े कटक सहर सारा बुली बुलिकी देखे माँकर मूर्ति मोर बहुत शौक पिला बेलू आम भौणी मैंने भाई माने आम बापा माँ आम समस्ते एकाठी बुलू चली चलिकी बुलू कटक रे चली चलिकी सब मूर्ति देखू आ चांदी मेढ़ तो निश्चय देखू चांदीन चौक रे जो मूर्ति तैयारी हुए आ सेठी तो गोटे मेला बसे एते बड़ मेला आउ सेठी कौन न मिले बोली नहीं आमे खाली सेठी जाइकी टाइम पास करू माने टाइम स्पेंड करू सेठी जे माने केते प्रकार रो खाद्य सेठी तैयारी माने सेठी बिका जाए। अच्छा नमिता मेलारू कौन कौन किनिच सब प्रथम किणे गोटे जो पेकाली पू अच्छा पेकाली किन कौन कौन मेला जो खाइबा मिले कौन कौन खाइछ गुपचुप चाट आलूदम मु जानिथिली पुपी मु जानिथिली पापड़ी केते केते जिंस मिले नहीं बेसी फेवरेट जिंस कोटा बेसी गुपचुप खाया को भल लागे नहीं कि नहीं बेसी एमती किसी बेसी नहीं मत सब बेसी भल लागे खाइबो माने बेसी बेसी सब जिंस गीता जो ना कहले मते लागुची जे नमिता मैडम को से जिनिस गुडा बोले प्रिय सोम पापड़ी आउ गुपचुप कहले चाट कहले सेटा तो समस्तंकर प्रिय खाली मोर बोली रुए। अच्छा केबे एमिति हेइची कारण आपनकर गीत गुडा दशहरा रो माने बड़ बड़ हिट गीत गुडा आपण एमितिया दशहरा रे बुलिया को जाईचंदी हठात आपनको गीत गुडा बाजुची सही समय केमिति लगे सत कहबे कारण जो मैंने अच्छा कारण आम आपको गीत शुणी शुणी आम बढ़ीचु आमको भल लगे आप कान रे आप गीत आसीगला माने ओह मो सहित सारा ओडिशा ओडिया जिते बाहर अच्छा सब एकमत हे आपन को केमती लगे जो बाहर आप गीत आप कान को जो बाजिले मु तो माने कौन रही जाए जो शुणी से रही जाए आ भौणी मान टाणी दिए देख देख मो गीत बाजुची ना तोरीटा तो सेटा गोटे कौन कह सी जो गोटे खुशी से समस्त को कही हेनी मु बहुत खुशी हुए आम मो सांगे भी जो मैंने था टाणी भिड़ी भी शुणाए अरे शुण मो गीतटा टी शुण किंतु से पूजार जो माहौलटा थाए ना समस्त मन थाए कौटी जान माँ को मंडप आउ खाद्यपेय भोग भोग तो से गोटे नियारा अनुभूति। बहुत बहुत धन्यवाद जाओ गोटे मन कथा आम सहित शेयर कले बहुत बहुत धन्यवाद नमिता मैम। तो ये जो गीतटा नमिता मैम को आम शुणिलु पंडित जी आम सहित ये अच्छा मुझे चाहिए पंडित जी आम समस्त को टिके जनातु ये गीतटा आपन को केमिति लागिला कौन कहिबे पंडित जी गजबाहन रे कि सुंदर कहल माँ तू जो बाहन आसुचु तू जेमिति आसु तू आसी गलु आग तू जोतर आउचु आते तू हाथी चढ़ी आ घोड़ा हंसरे तू जोतर आउचु तू आग कहीं कहल बिना माँ रे किछि अछि माँ माँ डाक आहा कि मधुर सुधा नुहे तार सरी बापा माने जेतिकी दर्शक बंधु माने दुनियाटा जाक खोजी थकी गले सुना मिलिबो रूपा मिलिबो हीरा मिलिबो चांदी मिलिबो न मिलिबो माँ परी
ସେଇ ଗୋଟିକ ଜିନିଷ ମିଳିନି କି ମିଳିବନି ଆପଣ ମାନେ କହିବେ କାହିଁ ଶାଶୁ କଣ ମା ନୁହଁ କି କିଏ ମନା କଲା କି ଆଜ୍ଞା ଶାଶୁ ବି ଗୋଟିଏ ମା ନା ଶାଶୁ ବି ମା ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ଯିଏ ସିଏ ବି ଗୋଟେ 6 ଜଣ ମା ଅଛନ୍ତି ନା ଦୁନିଆରେ ଗୋମାତା ସିଏ ବି ଗୋଟିଏ ମା ବହୁତ ମା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଯୋଉ ମା ସେ ମା ଭଳି ମାଟି ଆଉ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଯୋଉ ମା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅବସରରେ ଯୋଉ ମା ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧାମକୁ ସିଏ ମୋ ମା ମୋ ଜେଜେବାପାର ମା ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାର ମା ଏବଂ 33 କୋଟି ଜୀବ ଜଗତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସିଏ ହଉଛି ମା तेणुकरी ए गीत अति सुंदर गीत अति बढ़िया गीत किंतु ये हूँ नमिता मैडम गोटे कथा कहले भाई मन पड़ुची कटकर दुर्गा पूजा नियारा तुम देखिच जो चांदी मेढ़ कथा कहले चांदी मेढ़ कटकर कि सुंदर भाईचारार संपर्क जो कटकर जो संपर्क जहाँ होना कहीं आउ गोटे कथा देखिच सबू पूजा मंडप मानक देखिब संध्या समय घंट घंटा काहाली मर्दल खोल करताल कि सुंदर बाद्यकर भाई मैंने जमी बजाउछन्ति मन किणी नौछन ना माने कि सुंदर बाद्य सब संध्या समय घंट घंटा काहाली मर्दल सब बाजुथुव एवं ए बाद्यर ताले ताले चंडी पाठ होत ओम जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै जो चंडी पाठ होथुव चंडी पाठ माहौल समय घंटा घंटा बाजुथुव झुणा धुआर ताले ताले मांकर मूर्ति धुआं भितर अपसरी जाउथुव पुणी आलोक उद्भासित हो पड़ुथुव ए जो सुंदर माहौल एवं ता भितरे भितरे एमिति चलीथिला बेले घंट घंटार से जो आवाज आसुथुव झाऊ झाऊ ढाऊ ढाऊ जो आवाज आसुथुव एवं ता भितर शंखनाद होथुव माँ माने अह्य स्त्री माने ठिया कि हुड़हुड़ी दउथुवे ए जो माहौल ए जो वाद्य बाजुथुव काई कहबो भाई मते तो लागिला पंडित जी आपण मते नहीं कि चली गले से मंडप को मु देखीदेली मो पूजा आरंभ हो गला एठी केवल मु नुह जेते दर्शक एठी अछंती समस्ते मु भाबुची आपण माने भी एक मत हो जेते बेले कहिलेनी धाऊ धाऊ घंट जाई बाजे आउ आम पाखरे अछंती स्वयं सुभाष भाई सुभाष दास अछंती जे कंठदान करचंती एई गीत उपरे पंडित जी शुणीदबा टे गीतटा हाँ जमी जीव मु चाहिए अनुरोध करी गोटे जोरदार ताली सहित जदि सुभाष दास आमको यही गीत शुणी दियंते जमी जाता जाए बाजी रे दुर्गा माँ आसी आजी दुर्गा माँ आसी आजी मंडपरे केते सजा सजी रे दुर्गा माँ आसी आजी दुर्गा माँ आसी आजी ढाऊ 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 घंट जाए बाजी रे दुर्गा माँ आसी आजी दुर्गा माँ आसी आजी ढाऊ 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 घंट जाए बाजी रे दुर्गा माँ आसी आजी दुर्गा माँ आसी आजी सबु झिलिमिली सब मुहे फुटी उठे खुशी मखमली झलमल रोशनी रे सबु झिलिमिली सब मुहे फुटी उठे खुशी मखमली मह 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 करे बासुची पवन गह गह गहली रे एक सबु मन मन आजी जाउछि नाची
ମନ ଆଜି ଯାଉଛି ନାଚି ढाऊ 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 घंट जाए बाजी रे दुर्गा माँ आसीची आजी ଆସିଛି ଆଜି दुर्गा माँ आसीची आजी नई पठा झलमल कासा तंडी फुटीची नई पठा झलमल कासा तंडी फुटीची सरत आकाश आजी निरीमळ दिसुची पार्वण आसीची बोली धरा आजी हसुची खुशी रे मन आजी नाचुची ମା ପାଇଁ କିଏ ଆଜି ଗୁନ୍ଥେ ଫୁଲ ମାଳ କିଏ ପୁଣି ସଜାଡୁଛି ତାର ପୂଜା ଥାଳ ଓ ମା ପାଇଁ କିଏ ଆଜି ଗୁନ୍ଥେ ଫୁଲ ମାଳ କିଏ ପୁଣି ସଜାଡୁଛି ତାର ପୂଜା ଥାଳ ଘର ଅଗଣାରେ କିଏ ବସାଏ କଳସ ସବୁ ଘରେ ପାର୍ବଣର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସେ ଆନନ୍ଦେ ଯିବାରେ ହଜି जीवारे हजी ସେ ଆନନ୍ଦେ ଯିବାରେ ହଜି ढाऊ 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 घंट जाए बाजी रे दुर्गा माँ आसीची आजी ଆସିଛି ଆଜି दुर्गा माँ आसीची आजी ଢାଉ 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 ଘଣ୍ଟ ଯାଏ ବାଜିରେ ଦୁର୍ଗା ମା ଆସିଛି ଆଜି आसीची आजी ଦୁର୍ଗା ମା ଆସିଛି ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ କେତେ ସଜା ସଜିରେ ଦୁର୍ଗା ମା ଆସିଛି ଆଜି आसीची आजी ଦୁର୍ଗା ମା ଆସିଛି ଆଜି ढाऊ 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 घंट जाए बाजी रे दुर्गा माँ आसीची आजी ଆସିଛି ଆଜି 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 दुर्गा माँ आसीची आजी वाह सତରେ ମା ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଭାଷ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜା ଆସିଗଲା ଜମିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସତରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତେ ରହିଲେଣି ଯେ ଆଜି ତ ଆମର ଜମିଲା କାଲି ବି ଘଟଣାଟା ଏଇଠି ଘଟିବ କିନ୍ତୁ ସୁଭାଷ ଭାଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଙ୍କ କଥାଟା ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯେଉଁ ମା ଶବ୍ଦଟିଏ କାରଣ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପଣ୍ଡିତଜୀ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଏମିତିଆ ସ୍ମୃତି ରହିଛି ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଛୋଟବେଳୁ କେବଳ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏ ସୁଭାଷ ଦାସ ଗୋଡ଼ ନଖ ପାଖରୁ ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭାଷ ଦାସ କେବଳ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କାହିଁକି ନା ଛୋଟବେଳୁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଆମେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟିକେ ଛୋଟବେଳୁ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଥିଲି ବଡ଼ ଭାଇକି ବାଡ଼େଇ ବୁଡ଼େଇକି ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲି ନାହିଁ ତାଙ୍କ କଲମ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି ତାଙ୍କର ଖଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଦେଲି ଏବଂ ବାପା ଦେଖିଲେ ଇଏ ସାଙ୍ଗରେ ନ ପଢ଼ିଲେ ହେଇପାରେ ତେଣୁ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ପଢ଼େଇଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲୁ ଦୁଇ ଭାଇ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ନନାଙ୍କର ଆମେ ସିଆଡ଼େ ନନା ଡାକୁ ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ତେଣୁ ନନାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଗଲା ଯେ ସେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇକି ଆମ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ଯେ ମା ଗୌରା ଦେବୀ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସେ ମା ଗୌରା ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପଢ଼ିଲି ମୁଁ କହିଲି ମାଲୋ ମୁଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଲିନି କାହିଁକି କ'ଣ ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଲା ମୁଁ ତ ବି ଲେଖିଥିଲି ବଢ଼ିଆ ଲେଖିଥିଲି ଗାଁରେ ସବୁ ଥଟ୍ଟା କଲେ ସବୁ କକା ହିସାବ ସମସ୍ତେ ହୁଅନ୍ତି ଏଇଟା ଗୁଣ୍ଡାଟା ଏଇଟା କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବ ତେଣୁ ନନାଙ୍କୁ ଭାରି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଏବଂ କାନ୍ଦି ପକେଇକି ଡାକିଲି ସେଇଦିନ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଯେ ତୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଛୁ ମୋଟେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥଟ୍ଟା କଲେ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି କୁଆଡ଼େ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବ ବେକାର କଥା ମିଛ କଥା ତେଣୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲି ଯେ ମୁଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବି
ଏଇ କଥାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଠିକ୍ 7 ଦିନ ପରେ ଚିଠି ଆସିଲା ଆମ ଗାଁକୁ। ଚିଠି ଆସିବାରେ ଡେରି ହୁଏ ସେତେବେଳେ। ଚିଠି ଆସିଲେ ଯେ ମୁଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେ ମା ଗୋରା ଦେବୀ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି। ଆରେ ବାଃ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଉ ଆପଣ କଥା ଟିକେ କହିଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଗୁଣ୍ଡା କହୁଥିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନନାଙ୍କୁ ଭାରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ନନାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଈର୍ଷା କି ରାଗ କି କିଛି ଆସୁଥିବ? ଭୀଷଣ ଭୀଷଣ ହଉଥିଲା। ଭୀଷଣ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣ ସେତେବେଳେ କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରନ୍ତି? ରିଆକ୍ଟ କ'ଣ କରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଅନ୍ଧାରିଆ ଛେଚି ଦିଏ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଏତେ ଗୁଣ୍ଡା ଥିଲା ଯେ ବଡ ଭାଇକି ଯାଇ ଛେଚୁଥିଲା। ମୁଁ ବଡ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ପିଟି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସୁଭାଷ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ସତରେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ କେତେ ଥର କ'ଣ ବାଡ଼େଇଥିବେ? ନାଇଁ ବେଶୀ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡେ ଆଉ। ସେ ଆପଣଙ୍କଠୁ କେତେ ବଡ଼ ଥିଲେ ଭାଇନା? ମୋଠୁ ବେଶୀ ବଡ ନୁହଁ 2 ବର୍ଷ ବଡ। 2 ବର୍ଷ ମାନେ ସାଙ୍ଗ ଆଉ। ମୁଁ ପାଖାପାଖି ନହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ କେମିତି ପଢିଥାନ୍ତି। ହଁ ହଁ ନା, ତାହେଲେ ଚଳିବ କାହିଁକି ନା 1 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷର ଫରକଟା ଏକା ଭଳିଆ ଲାଗେ ଯେମିତି ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ମାନେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ଯାହା ମୁଁ ଏଇ କାହାଣୀରୁ ଜାଣିଲି ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ସେ ଉଦାର ସ୍ୱଭାବର ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିବେ। ସାନ ଭାଇଟା ମାରୁଛି ମାରୁ ପଛକେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଆ ହେଇଥିବ। ବହୁତ ଥର ସେ ମାଡ଼ ପାଇଁ ମାଡ଼ ଭୟରେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି ଯାଇକି। ଏବେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନନା? ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଇଁ ଭଦ୍ରକରେ ଅଛନ୍ତି। କେବେ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ପୁରୁଣାରେ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଥିଲି ଆରେ କେବେ ବାବା, କ୍ଷମାଟେ ମୁଁ ମାଗିଦେବି? ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତୁ କହୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହୁଛି। କିଛି କହି ଦଉନାହାନ୍ତି ଯେ ନନା ଯାହା କରିଥିଲି ଛାଡ଼ିଦେ ଟିକେ କହି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ହଁ, ଟିଭି ନା, ମାଧ୍ୟମରେ ନା। ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ଭୁଲଭାଲ କରିଛି ମତେ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ମନ କଥା ଖୋଲିକି କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସୁଭାଷ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣ୍ଡିତ ଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତଟା ସୁଭାଷ ଭାଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାହୋଲଟାକୁ ଜମେଇ ଦେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଜୀ କ'ଣ କହିବେ? ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଜା ବାଜୁଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ କିଛି ହଉଛି। ସୁଭାଷ ଭାଇ କି ସୁନ୍ଦର ତା ନିଜ କଥାଟି ବି କହିଲେ ବଡ ଭାଇକି ମୁଁ ବାଡାଏ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବି ଭୁଲ ମାଗିଲେ। ଛାଡ ମୋ ଭାଇ ହାରି ମାଇଲେ ଝଗଡା ଛିଡେ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଅଛି ସେମିତି ମ ସେ କିଛି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହଉଛି ଏଇଆ ମାଙ୍କର ଆବାହନୀ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମାଙ୍କର ଆବାହନୀ। ପୁପି ଭାଇ ଜଗତ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନାଁ ହଉଛି ମା। ମତେ କହିବ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ପଚାରିବି ଯେତିକି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ପଚାରିବି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ଗୋରୁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଈମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଚରିବା ପାଇଁ ଗାଈଆଳ ଟୋକାଟେ ବି ଅଛି ସାଙ୍ଗରେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗାଈମାନେ ସବୁ ଗଲେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭବତୀ ଗାଈଟିଏ ଥିଲା ଗର୍ଭବତୀ ଗୋମାତାଟିଏ। ଏବେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହବ କି ଆଉ ଟିକକୁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସବୁ ଗୋମାତା ମାନେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାରିଲେ ଚରିଲେ। ଏ ଗର୍ଭବତୀ ଗାଈଟି ଯିଏ ସେ ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ସହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚରୁଛି। ଏମିତି ଚରିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ଏବଂ ତା ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ବାଛୁରୀ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଯଦି ଲାଳ ଚରଚର ହେଇକି ବାଛୁରୀ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଇକି ସେଇଠି ପଡ଼ିଥାଏ ତଳେ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ମହାବଳ ବାଘର ଗର୍ଜନଟେ ଶୁଭିଲା। ଦେଖ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଜନଟା ଶୁଭିଲା ଯେତେ ଗୋମାତା ମାନେ ଯେତେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ବାଘ ଗର୍ଜନ ଶୁଣିକି। ସେ ଗାଈଆଳ ଟୋକାଟା ଯିଏ ସିଏ ବି ପଳେଇଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମାଟା ଛୁଆଟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଲାଳ ଚରଚର ହେଇକି ଛୁଆଟା ପଡ଼ିଛି ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲ ସେ ମା ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତା କ'ଣ ତା ଛୁଆଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ମା କ'ଣ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତା? ତା ମା ଛୁଆଟା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଛୁଆଟାକୁ ଚାଟୁଥାଏ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଥାଏ ମୋ ଛୁଆ ବଞ୍ଚିବ ତ ମୋ ଛୁଆ ବଞ୍ଚିବ ତ। ବାଘ ଗର୍ଜନ ମୁଁ ବଞ୍ଚେ କି ମୁଁ ମରିଯାଏ କିନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆଟା ବଞ୍ଚିବ ତ। ଠିଆ ହେଇକି ଚାରିଆଡ଼କୁ ବିକଳ ନୟନରେ ବିକଳ ଆଖିରେ ଚାହୁଁଥାଏ କେହି ଜଣେ ଯଦି ଆସନ୍ତା ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ଖାଲି ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତା। ଇଏ ହଉଛି ମାର ଅନ୍ତର। ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛେ କଥା ସେମିତି ଗୋମାତା ଠିଆ ହେଇଥାଏ ଗାଈ ଠିଆ ହେଇଛି ବାଛୁରୀଟା ତଳେ ପଡ଼ିଛି ବାଘ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ସାମ୍ନାରେ ବସିଲା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ 2 ଥର ଭୁଇଁରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ଜିଭକୁ ଓଠ ଚାରିପଟ ଥରେ ବୁଲେଇ ନେଲା। ଗୋମାତା ଗାଈ କହିଲା ଏ ବାଘ ଆଗ ମତେ ଖାଇଦେ ନା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ତୁ କଲବଲ କରି ଖାଇବୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିବି ଖାଇଦେ ନା ମତେ ଆଗ ମତେ ମାରିଦେ ତାପରେ ମୋ ଛୁଆକୁ ନେଇଯା ମୁଁ ମନା କରୁନି ନେଇଯା। ବାଘ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଲା ଗାଈକୁ ଖାଇଲା ତା ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲା। କାହିଁକି କଥା କହିଲି
गोटे माँ जदि चाही था छुआटा को छाड़ी दौड़ी पलि पार न था सब गाई मैंने पलैली पलि पार न था किंतु आकर्षण टाणिके धरिला बात्सल्यमयी जननी मनीष हेले बोली आमर जदि आम छुआ प्रति स्नेह गोटे सापटे झिटिपिटिटे एंडुकाटे ता छुआ प्रति तार स्नेह नहीं गोटे बिला बिराड़ीटे कुकुरटे ता छुआ प्रति तार स्नेह नहीं ओल्ही आसी माँ स्नेहमयी 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 स्नेह डोरी रे कि सुंदर गीत कहला जगत को बांधी देलु एका मते पर करी समस्त को बांधी देइछि समस्त को गोटिए डोरी रे बांधी देइछि खाली हेतिकी कि पुपी भाई जानिछ तमे आज देखुछ सब मेढ़ मानक देख कि सुंदर भाव दुर्गा माँ सजैचंती सब मेढ़ मानक मृण्मयी मूर्ति सब मेढ़ मानक पूजा पाउचंती मंदिर मध्य सजा ହେଇछि खाली सेतिकी नुह दशहरा आसुची बोली दुर्गा पूजा आसुची बोली धरणी रानी मध्य पृथ्वी माँ सजई ହେଇछि कौतरे कासतंडी फुले फुले असीण आसीची धरणी रानी मध्य सजई ହେଇछि धड़ा कासतंडी फुलरे देख शारदीय अवसर दुर्गा पूजा अवसर खाली सेतिकी नुह आमे समस्त मध्य आम घर को सजाती मो दशहरा दिन नापित पुआ आसिक आईना एमती देखईदेव मुहरे आमे शोईकी उठी नथिबा निदरे थिबा नापित पुआ बारिक घर छुआ आनिक आईना देखईदेवे एवं आमर लागिजिबा आम कामरे कोन आम घर सजेइबा अगणा सजेइबा आम घर को बंधु बांधव आसबे दशहरा माहौल माने आम घर सजेइबा जोठी एटा भूल अच्छे ना मो से सोफा सेटा सेपट को पका से खट बेडसीटा चेंज कर दे गोटे नुआ बेडसीट पका घरे टिके झोटी पकई दे घरे टिके धुआ पकड़ा कर दे सजई दे अगणा सजा घर सजा निजुक निजे आम सजई दबा नमिता मैडम कहते सजई कि जाती सब कटक बुलिया आम निजुक निजे सब सजई हवा मन को सजई दबा कौन दुर्गा माँ पादरे केमी मन रहू आम सब सजई हवा ना माँ सजई हो पुआ मैंने सजई हवानी निहाती हाँ जमी गला वाह 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 सजेई दे तोर घर अगणा ये आम सहित गीता दास मैडम अच्छी आ जदि ये गीतटा आम समस्त टिके बोली दियंते मु भावुची आम दशहरा आउ टिके जमी जाता सजेई दे तोर घर अगणा लो बारमासी बसई दे शुभ कलसी बसई दे शुभ कलसी सजेई दे तोर घर अगणा लो बारमासी बसई दे शुभ कलसी बसई दे शुभ कलसी आसी सरबो माँ दस भूजा आसी सरबो सुख सिरी जीवा बरसी सजेई दे तोर घर अगणा लो बारमासी बसई दे शुभ कलसी बसई दे शुभ कलसी सिंदूर दे पूजा थाली बाढ़ी दे सहे आठ पदो फूल मालती गुंथी दे शंखा साड़ी सिंदूर दे पूजा थाली बाढ़ी दे धूप दीप जाली
ହେବ ସରଗପୁର ଦୟାମୟୀ ଦୟାରେ ବହୁଥିବ କରୁଣା ନଈ ତୋର ଘର ଦୁଆରେ ଘର ହେବ ସରଗପୁର ଦୟାମୟୀ ଦୟାରେ ମାର ଚରଣେ ଶରଣ ପଶିବୁ ମାର ଚରଣେ ଶରଣ ପଶିବୁ ସବୁଦିନ ଥିବୁ ଭରସି ସଜେଇ ଦେ ତୋର ଘର ଅଗଣାଲ ବାରମାସୀ ବସେଇ ଦେ ଶୁଭ କଳସୀ ବସେଇ ଦେ ଶୁଭ କଳସୀ ମା ଦଶ ଭୁଜା ଆସିଛି ସରଗୁ ମା ଦଶ ଭୁଜା ଆସିଛି ସରଗୁ ସୁଖ ସିରି ଯିବ ବରସି ସୁଖ ସିରି ଯିବ ବରସି এই গীতটা শুଣିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ସତରେ ଦଶହରା ଆସିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଅଗଣାଟାକୁ ଭାରି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଉ ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଏ ମାହୋଲଟାକୁ ସଜେଇ ଦେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବିଥିଲି କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଯେ ଗୀତା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିବି। ଜଲ୍ଦି 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 ଆଚ୍ଛା ଗୀତା ବାପା ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି ଆପଣ ଜଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁଟାକି ଭାରି ଲୋକପ୍ରିୟ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ଛୁଆଙ୍କୁ ଆପଣ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି ଗୋଟେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେଇ ଛୁଆଟିଆ ଭିତରେ ଏବେ ବି ଅଛି କି? ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ କଳାକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ କୁନି ଛୁଆଟେ ତ ଆଜ୍ଞା ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛି ନା ମୁଁ ଯଦି ନିଜେ କୁନି ଛୁଆ ନ ହେବି ମୁଁ କୁନି ଛୁଆ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏବେ ବି ମୁଁ ନିଜେ ଭାବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୁନି ଛୁଆ ଭୁଲ କହିଲି କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ତ ଲାଗେ ମୁଁ ନିଜେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ହିଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରିବି ବୋଲି ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି କି? କାହିଁକି ବେଳେ ବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମନରେ ଦୁଃଖଟା ସହଜରେ ବାହାରେନି ଆଉ ଆମେ ହସିକିରି ସେ ଦୁଃଖଟାକୁ ଭିତରେ ନା ରଖିଦେଉ ଏଇଟା ତ ସାଧାରଣ କଥା ମନରେ ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ ଥାଉ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉ ସେଠି ଦୁଃଖକୁ ଚାପା ଯାଏ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଠି ପୁରା ପୂରଣ କରାଯାଏ ଭଲ ଭାବରେ। ଆପଣ କେମିତି ଦୁଇଟି ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଅଛି ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ହସିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହସେଇବା ଆପଣେଇ ନେବା ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟିବା ସେ ଦୁଃଖଟାକୁ କେମିତି ଚାପିକି ରଖିଦିଅନ୍ତି? ମୁଁ ଚାପେନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସ୍ପିରିଟଟା ମୋର କେମିତି କାମ କରେ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ ଆସେ ସେ ମାନେ ଦୁଃଖଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି ମୁଁ ପୁରା ଭୁଲିଯାଏ ସେ ଦୁଃଖ ଯଦି ବି କିଛି ଦୁଃଖ ଥାଏ ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ ତ ସେ ଦୁଃଖ ମୁଁ କିଛି ଅନୁଭବ କରେନି ସେଇ ସମୟରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯାଇଥାଏ ସେ ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ପୁରା ଭୁଲିଯାଏ ସେ ଏମିତି କିଛି ମୋର ଦୁଃଖ ଗୋଟେ ଅଛି କି ମୋର ଦୁଃଖ ଆସେନି ଜମା ବି ଦୁଃଖ ଆସେନି ସେ ସମୟରେ ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁଠି ଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚରେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରେ। ନାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ବି ଅନୁଭବ କରିଛି ଗୀତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ମଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛୁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି ବେଳେବେଳେ କିଛି କିଛି ଘଟଣା ଥାଏ ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ବିଶେଷ କରି ଦେହ ଅସୁସ୍ଥତା ଗୋଟେ କାରଣ ଥାଏ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରରେ ସେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥତା ଭିତରେ ବି ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଗୀତା ଦାସ ଚଢ଼ି ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଗୀତା ଦାସ ଘରୁଆ ଗୀତା ଦାସ ନଥାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୀତା ଦାସ ପୁରା ସେଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ପୁରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତା ଦାସ ଆଉ ସେଇଟା ଲୋକମାନେ ଏତେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି ଆଉ ଗୀତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେତେବେଳେ ଗାଆନ୍ତି ମଞ୍ଚରେ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ପୁରା ବାନ୍ଧିକି ଥାନ୍ତି ଆବା କେହି ଚାହିଁଥାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଗୀତ ସରିଲା ପରେ କହନି ସେ ମାହୋଲ କ'ଣ ପୁପି ଭାଇ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ବୋଧେ ଗୀତା ଦାସ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି ଓଠରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଟା ଏମିତି ହେଇଥାଏ
ମାନେ ହସିବା ସୁଭାଷ ଭାଇ ସବୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋ ଓଠଟା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଲମ୍ବା ହେଇଥାଏ ମାନେ ହସ ହସ ମୁହଁ ଥାଏ ମାନେ ମାଙ୍କର ହସ ମୁଦ୍ରା। ଆଉ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ବଣର ସ୍ଥିତି ଅଛି ସେଇଥିରେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଏଇ ହସଟା ସାରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରେ ଏମିତି ରହୁ। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ଥାଉ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ହସୁଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ପଣ୍ଡିତ ଜୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ସଜେଇ ଦେ ତୋର ଘର ଅଗଣାଲୋ ବାରମାସୀ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କଣ ତ ମନେ ପଡୁନି। ଏ ଗୀତ ସେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ନେଇଥିଲା ବହୁତ ମାର୍କେଟ। ଗୀତା ଦାସଙ୍କର ଗୀତ ତାଙ୍କ ନାଁ ପରା ଗୀତା। ଗୀତା ସୁଗୀତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିମନେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିସ୍ତର ଯା ସ୍ୱୟଂ ପଦ୍ମନାଭସ୍ୟ ମୁଖ ପଦ୍ମାଦ ବିନିଶ୍ରୁତା। ଗୀତା ଆପଣଙ୍କ ନାଁର ଶ୍ଲୋକଟିଏ ଗାଇଲି। ତେଣୁକରି ଏ ଯୋଉ ଗୀତ ଏ ଗୀତ ସଜେଇ ଦେ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ଗୀତକୁ ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଅରୁଣ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଗେ ନମସ୍କାର ହେବା କଥା। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯୋଉ ବାରମାସୀ ଶବ୍ଦଟି ପୁରେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ସଜେଇ ଦେ ତୋର ଘର ଅଗଣାଲୋ ଫୁଲକଷି କହିଥାନ୍ତେ ସୁହାସୀ କହିଥାନ୍ତେ ବାରମାସୀ। ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୀତ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ଯିଏ ଗାଇଛନ୍ତି ସେ ତ ଅନନ୍ୟା ତାଙ୍କୁ କାହିଁ କହିବା ସେ କଥା ନୁହଁ। ଯାହା ହଉ ଇଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟ ମାଙ୍କର ପୂଜା। ମା ଆସୁଛନ୍ତି ଧରାଧାମକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ମା। ସମସ୍ତେ ତାଳେ ତାଳେ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ତ୍ୱଂ ଦେବୀ ଚାମୁଣ୍ଡେ ଜୟ ଭୂତାର୍ଥ ହାରିଣୀ ଜୟ ସର୍ବଗତଂ ଦେବୀ କାଳରାତ୍ରି ନମସ୍ତୁତେ। କାଳରାତ୍ରି ବୋଲି ମାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଆଜି ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜାର ଇଏ ମାହୋଲ ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆବାହନୀ ମାନେ ବିଲୁଅ ବରଣ ପାଖରୁ ମାଙ୍କର ଆବାହନୀ ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀ ମାଟିଟା ବାସିବ ମାର ବାସ୍ନା। ଯେମିତି ଏ ପୃଥିବୀ ମାଟି କହିବ ମା ଆସୁଛି। ହଁ ଆକାଶ କହିବ ମା ଆସୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ର କହିବ ମା ଆସୁଛି। ଆଉ ହଁ ଭାଇ ଜାଣିଛ ଯୋଉ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଉଦୟ ହେବେ ନା ଆକାଶରେ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ ତ ଯଦି ସାରା ପୃଥିବୀ ମାମୟ ମାତୃମୟ ଯଦି ପୃଥିବୀ ହେଇଯାଏ ମାର ସିନ୍ଦୁର ଟୋପାଟା ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ମା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ ଜାଣିଛ ତମେ ଘରକୁ ଫେରିବ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯସ୍ୟ ପିତା କ୍ଷମାଶ୍ଚ ଜନନୀ ଶାନ୍ତି ଚିର ଗୃହିଣୀ ସତ୍ୟ ସୂତନୟା ଦୟାଞ୍ଚ ଭଗିନୀ ଭ୍ରାତାମନ ସଂଯମ ସଚ୍ୟା ଭୂତଳେ ଦିଶୋପି ବସନମ୍ ଜ୍ଞାନାମୃତ ଭୋଜନମ୍ ଏତେ ଯସ୍ୟ କୁଟୁମ୍ବିନେ ନୃପ ସଖ୍ୟ କରମାଦବ୍ୟୟ ଯୋଗିନା। ଶ୍ଲୋକ ତା ଅର୍ଥ ଘରକୁ ପଶିଯିବ ଯଦି ବିପଦଟେ ପଡେ କାହାକୁ ଆଗ ଡାକିବ ମା। ଝୁଟି ପଡିଲି ମା ଲୋ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଯୋଉଦିନ ନମିତା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ଏ ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାଇ ସତ ହୃଦୟର କଥା ଏଟା କହୁଛି। ସୀତା ବାବୁ ବସିଥାନ୍ତି ନମିତା ମ୍ୟାଡାମ ବସିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଘରେ ବସିଥାଏ ତମେ ବି ଥାଅ। ମୁଁ ଏତେ ବଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଦେଖି ଆସି କଣ କେମିତି ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡାକ କେମିତି ଏମିତି କଥା ହଉକା ନମିତା ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ଇଲୋ ମା ଲୋ ବର୍ଷା ହେଲାଣି। ମୁଁ ଆରେ ଇଏ ତ ଗାଉଲି କଥା ସତ ମୁଁ ମିଛ କହୁନି ସତ। ମୁଁ ଆରେ ଇଏ ତ ଏକଦମ ସିମ୍ପଲ ଆମରି ଭଳି ଏକଦମ ପୁରା ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଯେତେ ବଡ ହଉନା କାହିଁକି ଯଦି ହୃଦୟ ଭିତରେ କୋମଳତା ଥାଏ ନା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣାର କରିନବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ନା ଭଲ ପାଇବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତା ଯଦି ଥାଏ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ବି ଜିତିପାରେ। ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ମାଙ୍କର ଏଠି ଟିକେ କହିବି ମୋ ନାଁଟା ବି ତ ସେଇଆ ନା ନମିତା ସବୁବେଳେ ନମି ନମ୍ର ତ ମୋ ନାଁଟା ଯଦି ନମିତା ତ ମୁଁ କୋଉଠି ଉଦ୍ଧତ ହେଇପାରିବି। ଯାଉ ନା କାହିଁକି ନାଇଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ସେଦିନ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପରିବାର ହସ ଖୁସିରେ ଥାଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆପଣ ହସ ଫୁଟଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଯାଉ ନା କାହିଁକି ଏ ବହୁତ ବଡ କଥା। ଆଉ ଯଦି ଏ ହସ ଟିକକ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଉଛି ଯଦି ସତକୁ ସତ ଏ ମା ଟିକେ ହସି ଦିଏ ନା କଣ ହବ କହିଲ। ମା ଯଦି ଆମେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ମା ଏଠି କହିଦିଅନ୍ତା ବାବା ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ଟିକେ ହସି ଦିଅନ୍ତା।